Baik, terima kasih ya semuanya untuk kehadirannya di pagi hari ini ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali tentunya pembelajaran kita, di mana pada pertemuan hari ini kita akan fokus membahas itu tema mengenai Medien on Communication ya, yaitu media dan komunikasi ya. Jadi seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, sini kita akan coba untuk membaca beberapa ungkapan yang berhubungan dengan materi kita pada pertemuan hari ini ya. Nah, di sini silakan dibaca terlebih dahulu ya. Next. Oke, yang pertama di situ ada die sprechenden Journalisten erklären die Nachrichten sehr einfach. Die lachenden Moderatoren machen die Sendung unterhaltsam. Die informierende App zeigt aktuelle Meldungen auf dem Smartphone. Die ständig klingelnden Handys stören oft den Unterricht. Die gesendete Nachricht wurde sofort gelesen. Oke, dari Mbak Leoni dulu, silakan. Die sprechenden Journalisten erklären die Nachrichten sehr einfach. Die lachenden Moderatoren machen die Sendung unterhaltsam. Die, Informat die informierte App zeigt aktuelle Meldungen auf dem Smartphone. Die ständig klingelnden Handys stören auf den Unterricht. Die, die gesendete Nachricht wurde sofort gelesen. Oke, good. Dankeschön. Next, berikutnya Mbak Kesia, silakan. Die sprechenden Journalisten erklären die Nachrichten sehr einfach. Die lachenden Moderatoren machen die Sendung unterhaltsam. Die informierende App zeigt aktuelle Meldungen auf dem Smartphone. Die ständig klingelnden Handys stören auf den Unterricht. Die gesendete Nachricht wurde sofort gelesen. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, di sini berasal dari kata sprechen ya, pertamanya jadi sprechenden gitu ya. Bahwasanya sprechenden berarti para jurnalis ya yang berbicara gitu ya. Nah, di sprechen kan berbicara, jadi para jurnalis yang berbicara tersebut menjelaskan tentang berita dengan sangat itu apa di situ itu einfach berarti dengan sangat mudah ataupun sederhana. Lalu di Lachen dan Moderatoren yaitu para pembawa acara yang ceria, yang bahagia gitu ya. Itu dia apa dia itu eh, membuat acara ini apa namanya menghibur ya ataupun menghibur acara tersebut gitu ya. Lalu di informierende App sei aktuelle Meldungen auf dem Smartphone. Aplikasi berita ini menampilkan itu berita terkini ya, tentunya di mana smartphone ya di ponsel ya. Lalu di ständig klingen klingen dan itu berarti itu ponsel ini terus menerus ya berdering ya off dan unjari ya sering terus berdering yang dan sering mengganggu pelajaran. Lalu yang berikutnya itu di gesendete Nachricht wurde sofort gelesen ya, pesan yang dikirim itu telah langsung gelesen ya, berarti telah langsung dibaca itu ya. Oke, yang berikutnya die veröffentlichte Meldung sorgte für viel Diskussion. Die gezeigten Bilder im Fernsehen waren beeindruckend. Die geschriebenen Artikel
In der Zeitung sind gut recherchiert. Die aufgenommenen Interviews sind im Radio zu hören. Die entwickelnden Technologien verändern unsere Kommunikation. Oke, silakan gantian berarti sekarang dari Mbak Kesia duluan. Die veröffentlichte Meldung sorgte für viel Diskussion. Die gezeigten Bilder im Fernsehen waren sehr beeindruckend. Die geschriebenen Artikel in der Zeitung sind gut recherchiert. Die aufgenommenen Interviews sind im Radio zu hören. Die entwickelnden Technologien verändern unsere Kommunikation. Oke, sehr good. Next, lanjut Mbak Leonie. Die veröffentlichte Meldung sorgte für viel Diskussion. Die gezeigten Bilder im Fernsehen waren sehr beeindruckend. Die geschriebenen Artikel in der Zeitung sind gut recherchiert. Auch die aufgenommenen Interviews sind im Radio zu hören. Die entwickelnden Technologien verändern unsere Kommunikation. Good, thank you ya semuanya untuk pembacaan teksnya tadi ya. Yang pertama di situ die veröffentlichte Meldung, yaitu berita yang dipublikasikan tersebut, gitu ya. Sorte für viel Diskussion, yaitu memicu banyak perdebatan ya, ataupun diskusi gitu kan. Lalu die gezeigten Bilder im Fernsehen waren sehr beeindruckend. Gambar-gambar yang ditayangkan di televisi itu sangat itu sangat mengesankan gitu ya. Kemudian di geschriebenen Artikeln ya, bahwasanya artikel-artikel yang dimuat ya, yang dijelaskan gitu ya, yang ditampilkan in der Zeitung ya, di koran itu sehr beeindruckend, itu sind gut recherchiert ya, recherchiert ya, itu ditulis tadi kan di surat kabar itu dituliskan berdasarkan penelitian yang mendalam. Kembali ke atas lagi saya baca. Lalu die aufgenommenen Interviews sind im Radio zu hören ya, wawancara yang telah direkam itu dapat didengarkan di radio. Baru yang terakhir di situ di entwickelnden Technologien verändern unsere Kommunikation. Teknologi yang terus berkembang mengubah cara kita untuk berkomunikasi. Nah, itu ya. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan tema dan juga materi kita di pagi hari ini ya semuanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Nah, di sini kita akan berfokus membahas mengenai Partizip 1 und 2 als Adjektiv ya. Jadi di sini Partizip 1 dan Partizip 2 als Adjektiv ini apa? Nah, ini akan kita bahas ya. Nah, tentunya kedua Partizip 1 dan 2 di sini dia tidak hanya digunakan dalam bentuk kata kerja. Nah, setahu kita kan selama ini yang selalu kita pelajari kan Partizip 1 untuk present, Partizip 2 untuk perfect. Nah, jadi kan biasanya seperti itu kita tahu. Nah, sekarang ternyata dia ada sebagai adjektif ya, sebagai kata sifat nih. Si kata kerjanya tadi dijadikan kata sifat ya. Nah, jadi kalau misalkan kata kerja biasanya dalam bentuk perfect ataupun pasif yang pernah dipelajari kemarin, nah ini juga bisa berfungsi sebagai kata sifat itu adjektif. Nah, artinya apa? Mereka bisa menjelaskan kata benda ya. Kata bendanya kenapa gitu kan? Nah, seperti yang tadi kan, pria yang tertawa. Tertawa kan itu kan kata sifat. Gitu ya. Nah, jadi seperti yang ada di contoh di bawahnya itu ada lachen, arbeiten, dan juga brennen ya. Nah, maka di sini untuk partisip 1 yang dia dijadikan sebagai adjektif, maka kita hanya perlu menambahkan huruf D ya pada kata sifatnya, yaitu pada kata sifatnya, pada kata kerja infinitifnya, ya bentuk dasarnya ya. Nah, tentunya diingat kembali tuh
saat kita belajar yang namanya kata sifat kan ada yang disebut dengan adjective declination kemarin kan, di mana kata sifat tersebut mengalami perubahan tergantung dari kasus dan tergantung dari tergantung dari genusnya ya, tergantung dari genusnya ataupun apa namanya bahasa Indonesianya berarti genus itu jenis kelaminnya. Kan artikelnya tadi kan artikel ataupun genusnya ya, artikelnya apakah dia sebagai bestimmte, apakah dia sebagai unbestimmte, apakah kasusnya sebagai nominatif, akusatif dan lainnya. Nah ini tentunya mempengaruhi. Nah, itu nanti silahkan diulang kembali ya di bagian adjective declination kalau misalkan lupa. Nah jadi untuk kata dasarnya ini seperti ini jadinya ya, lachen tambah d, arbeiten tambah d, brennen tambah d, kan. Nah saat dia masuk ke dalam kalimat, nah posisikan di situ dia sebagai apa dulu. Kalau di sini kan dia lachende Junge spielt im Garten. Berarti anak yang tertawa tersebut bermain di taman. Nah, karena posisinya di situ sebagai nominatif dan dia adalah maskulinum, maka hanya ditambahkan e saja kan, lachen jadi lachende. Ya, lachende Junge spielt im Garten. Ya, anak yang tertawa tersebut bermain di taman. Ataupun yang kedua, di situ eine arbeitende Frau. Ini juga sama kan? Ini kalau nominatif itu kan penambahannya kan e rata-rata ya. Untuk benda ya, baik dia artikelnya maskulin, feminin dan lainnya. Gitu ya. Nah, eine arbeitende Frau sitzt in Büro. Itu seorang wanita yang bekerja, yang sedang bekerja itu duduk di kantor gitu ya. Kemudian terakhir, der brennende Baum ist gefährlich. Itu pohon yang terbakar tersebut itu gefährlich, berarti berbahaya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan Mbak Keza ataupun Mbak Leoni. Herbita mau tanya, eh, berarti kalau particip eins ini kan dia memang ada penambahan D di belakangnya itu selalu kan ya, Her? Untuk Iya, semua kata kerja. benar sekali. Cuman setelah D-nya itu entah ditambahin E atau enggaknya tergantung dari jenis genus ininya kalimatnya. Genusnya, kedua kasusnya kan. Kalau dia sebagai akusatif kan nanti berubah kan. Kalau dia maskulin. Ataupun kalau misalkan dia sebagai datif apalagi kemarin kan, itu kan ditambahkan en semuanya kemarin kan. Gitu. Oh, oke oke. Nah, tertentu Her. Oke, ke Mbak Kesya ada? Masih aman, Her. Oke, siap. Oke deh. Nah, ini bentuk yang dari particip eins ya, berarti dia sebagai adjektif, sebagai presence ya, adjektif mulu sih bilang. Nah, kemudian sekarang yang kedua, nah ini particip zwei, berarti particip perfectnya ya. Nah, di mana dia sebagai adjektif, dia pada hakikatnya sebenarnya tinggal diganti ya, ataupun tinggal dirubah ke bentuk perfectnya saja ya, ataupun ke particip zwei-nya saja. So, tadi kan ditambahkan d ya. Nah, kalau di sini tidak ada penambahan, hanya perlu merubah ke bentuk particip zwei-nya saja. Offnen menjadi geöffnet, schreiben menjadi geschrieben, bauen menjadi gebaut. Nah, namun tentunya dia masih sama ya. Tentunya dia masih sama karena dia dijadikan sebagai adjektif, yang pastinya dia akan mengalami namanya penambahan akhiran ya pada kata kerja yang menjadi sifat tersebut ya. Seperti halnya di situ kan die geöffnete Tür ist alt, berarti pintu yang terbuka tersebut itu sudah tua. Ataupun die geschriebene Brief liegt auf dem Tisch, bahwasannya surat yang sudah ditulis tersebut terletak di mana, yaitu auf dem Tisch, berarti di atas meja. Ataupun das gebaute Haus ist modern ya, rumah yang dibangun itu modern. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang particip eins tadi yang memang harus kita lakukan penambahan, sedangkan di particip zwei di sini tidak ada penambahan kecuali memang dia sudah masuk ke dalam kalimat yang tentunya mempengaruhi kan. Kalau dia jadi adjektif, kalau dia sebagai nominatif, akusatif atau datif. Oke, itu kira-kira ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. Nah, pertama dia lachende Junge spielt im Park ya. Maksudnya anak yang tertawa tersebut bermain di taman. Nah, dari kata lachen kan di situ menjadi lachende. Karena tadi ya dia sebagai nominatif dan dia adalah maskulin. Ataupun yang kedua di sini die geöffnete Tür lässt
frische Luft hinein. Nah, ini juga sama nih kan. Karena Tür itu dia adalah feminin. Nah, sehingga apa? Sehingga yang terjadi di sini juga masih sama ya, ditambahkan hanya huruf E saja. Ada kata kerja yang menjadi kata sifat tersebut. Di sini pintu yang terbuka yang membuat udara segar itu, yang mengakibatkan udara segar tersebut masuk gitu ya. Nah, kemudian das funktionierende Auto gehört meinem Vater ya. Itu di sini juga sama nih kan. Autonya ya. Nah, tapi kan kalau di akusatif biasanya baru tuh berubah kan. Dimana penambahannya kan tambah es biasanya kan. Nah, jadi kalau di sini funktionierende berarti mobil yang masih berfungsi tersebut itu apa? Gehört meinem Vater ya, milik ayah saya. Lalu yang terakhir di sini di geschriebene ya Nachricht liegt auf dem Tisch ya. Nah, ini disamakan kasusnya posisinya dia sebagai nominatif, namun dia di sini feminin ya, yaitu pesan ya, pesan tertulis ya ataupun pesan yang tertulis ya, itu ya ada di atas meja. Ini seperti itu ya. Oh ini satu lagi, Ein Brennendes. Nah, ini kan oh ya, bukan bukan akusatif, nominatif juga ya. Kalau misalkan artikelnya adalah artikel unbestimmte ya, itu kan ditambahkan es ya. Ein brennendes Haus, rumah yang terbakar tersebut, ist gefährlich für alle. Bahwasanya itu berbahaya ya untuk semuanya. Gitu ya. Jadi artikelnya tergantung tadi kan seperti saya bilang, kalau dia bestimmte ya masih gampang. Kalau unbestimmte kan dia mengalami perubahan kemarin kan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya coba bagi ya menjadi dua seperti biasa. Itu untuk 1, 2, 3, 4, 5 yang berwarna merah disebut ya. Ini untuk Mbak Kezia. Nah, selebihnya berarti 6, 7, 8, 9, 10. Berarti itu untuk Mbak Leoni ya. Silakan boleh coba dicari jawabannya dulu sebelum nanti saya tanyakan jawabannya ya. Herbita, berarti soal ini buat versi partisip ein sama zwei-nya ya? Nah, sekali.
Her, aku mau coba jawab, Her. Yap. Nummer 1. Die sprechende Frau arbeitet als Lehrerin. Oke, good. Nummer 2. Das geschriebene Buch ist sehr bekannt. Oke, ya harusnya perfect ya. Karena sudah terkenal bukunya kan, berarti kan tidak mungkin baru dibuat kan, ataupun sedang dibuat ya. Nummer 3. Ein Lavender Hund rennt durch den Garten. Oke, ein Lavender ya. Hund rennt durch den Garten. Und dann? Nummer 4. Die gebaute Brücke verbindet zwei Städte. Oke. Nummer 5. Ich sehe ein brennendes Licht im Fenster. Good. Dankeschön ya. Menendez ya, karena itu kasusnya dia tadi ya. Licht ya, das Licht ya. Oke, sehr gut. Dankeschön ya. Oke, silakan. Kalau sudah bisa dijawab, kalau belum santai aja ya. Udah, Her, baru aja selesai. Ya. Oke, nama Zack itu der geöffnete Brief lag auf dem Tisch. Oke ya. Geöffnete Brief lag auf dem Tisch. Und der Name 7, der weinende Junge sucht seine Mutter. Mhm. Seine der Junge sucht seine Mutter.
Nummer 8. Eine reparierte Maschine funktioniert wieder. Oke. Nummer ya, jangan jadi nama ya. Oh ya. Mm-mm. Und der Nummer 9. Die schlafende Katze liegt auf dem Sofa. Oke. Nummer 10. Das verlorene Ticket wurde gefunden. Das verlorene Ticket wurde gefunden. Oke, sehr gut. Yang kesekian, nah jadi itu aja ya. Jadi cara bedainnya memang dilihat dari konteks teksnya kan, dari konteks yang disampaikan gitu kan. Jadi jangan sampai salah ataupun sampai kebalik. Oh ini bentuknya adalah perfect, oh ini adalah bentuknya present. Nah itu harus hati-hati. Gitu ya teman-teman semuanya. Ini seperti itu. Oke. Nah kalau gitu kita lanjutkan dulu lah ya ke latihan kita berikutnya. Nah di sini untuk latihan berikutnya temanya masih sama ya, tentunya membahas itu mengenai apa tadi? Yaitu Verstehen wird gesprochen und berichten über Medien und Kommunikation ya. Percakapan mengenai media, berarti kan media dan juga komunikasi. Oke, kita lanjutkan dulu di sini. Silahkan dilihat soal-soalnya, dibaca, dipahami sebelum kita masuk ke audionya. Oke, siap. Kita putar audionya ya. Audio 1.
Die gestern veröffentlichte Nachricht war sehr wichtig. Viele Menschen haben sofort darüber gesprochen, und sie wurde in allen Zeitungen gedruckt. Audio 2. Ein schnell wachsender Online-Markt wird in den Medien diskutiert. Experten erklären, warum immer mehr Menschen online einkaufen. Audio 3. Die von vielen Menschen genutzte App ist sehr praktisch. Sie hilft im Alltag, und man kann sie kostenlos herunterladen. Audio 4. Als ich zu Hause ankam, hatte meine Schwester schon das Abendessen gekocht. Wir konnten sofort essen. Audio 5. Der Zug hatte Verspätung, deshalb kam ich eine Stunde später zur Besprechung. Als ich ankam, hatten die Kollegen schon angefangen. Oke, tanda dulu ya. Nanti kalau mau diulang, saya ulang lagi audio. Oke, silakan ya. Kembali didengarkan. Audio 1. Die gestern veröffentlichte Nachricht war sehr wichtig. Viele Menschen haben sofort darüber gesprochen, und sie wurde in allen Zeitungen gedruckt. Audio 2. Ein schnell wachsender Online-Markt wird in den Medien diskutiert. Experten erklären, warum immer mehr Menschen online einkaufen. Audio 3. Die von vielen Menschen genutzte App ist sehr praktisch. Sie hilft im Alltag, und man kann sie kostenlos herunterladen. Audio 4. Als ich zu Hause ankam, hatte meine Schwester schon das Abendessen gekocht. Wir konnten sofort essen. Audio 5. Der Zug hatte Verspätung, deshalb kam ich eine Stunde später zur Besprechung. Als ich ankam, hatten die Kollegen schon angefangen. Oke, ikut yang questionnya semuanya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, sini itu dia bilang di gestern veröffentlichte Nachricht war sehr wichtig. Viele Menschen haben sofort darüber gesprochen. Und sie wurde in allen Zeitungen gedruckt ya. Nah, di sini pertanyaannya berita itu penting, berita itu waun wichtig ya, tidak penting nih. Ini jelas salah ya.
Karena di awal dia bilang kan bahwasannya berita yang diterbitkan tersebut itu was sehr wichtig ya, itu sangat penting gitu kan. Nah, nomor dua berarti was war mit dem Nachricht ya, mit der Nachricht. Apa yang salah dengan berita tersebut ataupun apa yang disampaikan berita tersebut ya, apa yang salah. Ya, bahwasanya di situ dia bilang, Viele Menschen haben sofort darüber gesprochen und sie wurde in allen Zeitungen gedruckt ya. Bahwasannya banyak orang ya langsung membicarakannya dan berita itu dimuat di semua surat kabar. Tapi yang menjadi patokan atau yang menjadi inti berita tersebut adalah ya sie wurde veröffentlicht ya. Berita tersebut telah diterbitkan. Gitu ya. Nah, lanjut yang kedua. Nah, di sini ein schnell wachsender Online-Markt wird in den Medien diskutiert. Experten erklären, warum immer mehr Menschen online einkaufen ya. Nah, bahwasanya di situ kan pasar ataupun belanja online itu adalah sesuatu yang berkembang pesat ya dan menjadi topik pembicaraan. Nah, di media. Tentunya para ahli menjelaskan mengapa semakin banyak orang yang berbelanja secara online. Nah, di situ dibilang pasar itu tidak tumbuh, ini jelas salah ya, pasar online itu maksudnya tidak berkembang, ini jelas salah ya. Bahkan orang banyak dibilang kan. Warum geht es ya, apa yang dimaksud ya. Nah, di sini yang dimaksud dari berita tersebut adalah mengenai einen online markt ya, yaitu tentang belanja online. Oke. Kemudian die von vielen Menschen genutzte App ist sehr praktisch ya. Bahwasanya aplikasi yang banyak digunakan orang saat ini sangat praktis gitu ya. Kok jadi ini? Nggak sesuai. Maaf ya. Tuh. Dan influencer yang recycle film pas panen ya. Film yang ditampilkan di TV itu sangat mengesankan. Ada nomor satu di sini. Oke. Ini kayaknya soalnya lupa saya ganti dari pertemuan sebelumnya ya. Kampung Licht zum Besprechung. Oh iya juga. Maaf ya semuanya. Ini kayaknya di audionya diganti posisinya dari soalnya lupa saya rubah. Pas 1 dan 2 doang tadi jadinya ya. 3 sampai ini salah itu FA dan FA ya. Oke. Maaf ya sebelumnya. Jadi nggak enak nih ya. Audionya ternyata teksnya soalnya di situ salah ya. Ya mungkin kita lanjut dulu ya untuk bagian berikutnya. Oke, kita akan berlatih sprechen dulu di sini, yaitu mengenai Mediennutzung von Kommunikation Technologien sprechen ya. Kita membicarakan penggunaan media dan juga teknologi komunikasi di sini ya. Oke, silakan kita coba di sini. Dimana yang pertama yang menjadi Max itu saya minta Mbak Kezia, dan yang menjadi Ananya di sini yaitu Mbak Leonie ya. Oke. Hallo Anna, erinnerst du dich noch an unsere Reise nach Österreich? Ja, natürlich, das war so schön. Weißt du noch, dass unser Zug Verspätung hatte? Ja, und wir hatten schon 2 Stunden am Bahnhof gewartet, bevor der Zug endlich kam. Stimmt, und als wir in Salzburg ankamen, war unser Hotelzimmer noch nie fertig. Genau, zum Glück hatten wir schon
im Voraus ein Café in der Nähe gefunden, wo wir die Zeit überbrücken konnten. Ja, das war gemütlich. Danach konnten wir sofort ins Zimmer und später die Stadt erkunden. Oke, Mbak Leoni dulu lah ya. Yang pertama di situ Wohin sind Max und Anna gereist. Anna und Max reisen nach Österreich. Oke. Und dann, welches Verkehrsmittel haben Sie benutzt? Bitte einmal, Herr. Welches Verkehrsmittel haben Sie benutzt? Bei der Zug. Oke, ya, bei der Zug ya, Sie sind mit dem Zug ya gefahren ya. Oke, und dann hatte der Zug keine Verspätung? Ja, Oke, nein ya. Der Zug hatte nein. Verspätung. Terlambat nggak Oh, keretanya? bentar aku baca dulu ya. Oke. Oh iya, nggak terlambat nih, benar. Ya, berarti nein ya. Nein. Oke, nanti sudah ya. Oke, lanjut Mbak Kezia. Warum mussten Sie 2 Stunden am Bahnhof warten? Warum mussten Sie 2 Stunden am Bahnhof warten? Das Zug Verspätung hatte. Oke, weil der Zug Verspätung hatte ya. Und dann, was haben Sie gemacht, nachdem das Zimmer fertig war? Was? Später die Stadt erkunden. Kita di start ya, teman. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian berikutnya lah ya. Nah, di sini kita akan berlatih lesson ya semuanya. Dimana di sini lessonnya yaitu mengenai Verstehen von Artikeln über Medien und Kommunikation ya. Itu memahami artikel mengenai media dan juga komunikasi di sini ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Digitale Medien spielen heute eine große Rolle. Die von Jugendlichen genutzten Social-Media-Apps sind sehr beliebt und fast jeder hat ein Smartphone. Viele Nachrichten werden sofort über das Internet verbreitet, sodass man jederzeit informiert bleiben kann. Während die traditionellen Zeitungen weniger gelesen werden, steigen die Zahlen der online veröffentlichten Artikel ständig. Dadurch verändern sich die Gewohnheiten der Menschen und immer mehr Informationen werden digital konsumiert. Oke, dari Mbak Kezia dulu, silakan. Digitale Medien spielen heute eine große Rolle. Die von Jugendlichen genutzten Social-Media-Apps sind sehr beliebt und fast jeder hat ein Smartphone. Viele Nachrichten werden sofort über das Internet verbreitet, sodass man jederzeit informiert bleiben kann.
während die traditionellen Zeitungen weniger gelesen werden, steigen die Zahlen der online veröffentlichten Artikel ständig. Dadurch verändern sie die Gewohnheiten der Menschen und immer mehr Informationen werden digital konsumiert. Oke, good, Dankeschön ya. Next, berikutnya Mbak Yoni, silakan. Die digitale Medien spielen heute eine große Rolle. Die von Jugendlichen genutzten Social Media Apps sind sehr beliebt und fast jeder hat ein Smartphone. Viele Nachrichten werden sofort über das Internet verbreitet, sodass man jederzeit informiert bleiben kann. Während die traditionellen Zeitungen weniger gelesen werden, steigen die Zahlen der online veröffentlichten Artikel ständig. Dadurch verändern sie die Gewohnheiten der Menschen und immer mehr Informationen werden digital konsumiert. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Silahkan boleh coba dijawab ya. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, sini dia bilang welche Medien, gitu. Kan itu media apa ya? Nutzen Jugendlichen besonders yang banyak digunakan oleh anak muda sekarang. Jelas ya, itu adalah sosial media apps ya. Lalu was passiert mit Nachrichten im Internet? Apa saja yang terjadi pada pesan ataupun berita yang ada di internet ya. Nah, tentunya sekarang untuk di berita di internet itu kan lebih cepat kan. Nah, tentunya yang paling banyak dibaca ya. Jadi yang langsung gitu ya. Yang segera disebarluaskan ataupun yang segera bisa dinikmati ya pembacaannya, berita-beritanya. Lalu was wird weniger gelesen, apa yang kurang diminati sekarang ini, yang jarang dibaca. Jelas yaitu Zeitungen ya, yaitu koran ya. Lalu die Zahlen der online veröffentlichten Artikel steigen. Jumlah artikel yang diterbitkan secara daring itu terus meningkat. Benar. Digitale Medien spielen heute keine Rolle. Media digital saat ini tidak berperan, ini jelas salah ya. Peran media digital sekarang ini yang menyampaikan informasi secara cepat ya. Jawabannya sini AAAR. Oke, good. Dan questionnya semuanya untuk jawabannya. Ya, good ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Nah, di sini Kommunikationen im Alltag ya. Kommunikationstechnologien haben sich stark verändert. Früher schrieb man Briefe und manchmal wartete man tagelang auf eine Antwort. Heute werden die meisten Nachrichten jedoch in wenigen Sekunden per App verschickt. Besonders die einfach zu bedienenden Smartphones sind dafür sehr beliebt. Die von Firmen entwickelten neuen Geräte werden jedes Jahr moderner. Gleichzeitig werden die klassischen Kommunikationsmittel wie Fax kaum noch benutzt, weil sie im Vergleich zu Apps oder E-Mails viel zu langsam sind. Silakan dari Mbak Keja dulu ya.
Mbak Leoni dulu ganti berarti. Oke, Kommunikation Technologien haben sie stark verändert. Früher schrieb man Briefe und manchmal wartete man tagelang auf eine Antwort. Heute werden die meisten Nachrichten jedoch in wenigen Sekunden per App verschickt. Besonders die einfach zu bedienenden Smartphones sind dafür sehr beliebt. Die Firmen entwickelten neue Geräte werden jedes Jahr moderner. Gleichzeitig werden die klassischen Kommunikationsmittel wie Fax kaum noch benutzt, weil sie im Vergleich zu Apps oder E-Mail viel zu langsam sind. Oke, lanjut Mbak Kezia. Okay. Kommunikation im Alltag. Kommunikationsteknologien haben sich stark verändert. Früher schrieb man Briefe und manchmal wartete man tagelang auf eine Antwort. Heute werden die meisten Nachrichten jedoch in wenigen Sekunden per App verschickt. Besonders die einfach zu bedienenden Smartphones sind dafür sehr beliebt. Die Firmen entwickelten neue Geräte werden jedes Jahr moderner. Gleichzeitig werden die klassischen Kommunikationsmittel wie Fax kaum noch benutzt, weil sie im Vergleich zu Apps oder E-Mails viel zu langsam sind. Oke, silakan. Boleh dijawab ya. Oke, good. Sampai sudah semuanya. Nah, tadi di sini pembahasannya ya. Yang soal pertama di situ dia menanyakan wie war dan früher Nachrichten geschickt ya, bagaimana cara mengirim pesan tentunya di masa lalunya ya, yaitu dengan surat kalau dulu ya, bukan dengan aplikasi seperti sekarang ya kan. Worship, monthly. Lalu yang kedua, wie werden heute die meisten Nachrichten verschickt? Oke, sebentar ya. Oke. Yang kedua, wie werden heute die meisten Nachrichten verschickt? Nah, itu bagaimana cara pengiriman berita yang paling umum saat ini? Nah, ini baru lah ya, backups ya. Lalu welche Geräte sind heute besonders beliebt? Itu perangkat apa yang saat ini sering digunakan ataupun sangat populer? Ja, heute werden die meisten Nachrichten jedoch weniger Sekunden per App. Ja, besonders die einfach zu bedienenden Smartphones sind dafür sehr beliebt ya. Tentunya smartphone ya. Lalu perangkat baru ya, neue Geräte werden jedes Jahr moderner.
semakin canggih ya setiap tahunnya, benar ya pastinya kan. Dari keadaan pun kita sudah tahu ya. Lalu Faxgeräte werden heute noch oft benutzt ya. Mesin fax masih sering digunakan hingga saat ini. Nah, sini dibilang bahwasanya wie fax kaum noch benutzt, weil sie im Vergleich zu Ab- oder E-Mails viel zu langsam sind. Tapi di sini jawabannya false ya, karena terlalu lama ya. Gitu. Oke, jawabannya berarti A, B, A, R, F ya. Oke, good. Oke, sudah semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir kita ya. Kita di sini akan membaca dan ini ya, menganalisa teks yang salah yang ada di sini. Oke. Nah, silakan ya. Die in Internet veröffentlichten Nachrichten sind oft interessant. Ja. Viele Jugendliche benutzt die neue App jeden Tag. Die Information wurde geteilt sehr schnell, aber manche Leute glauben nicht daran. Die ständig wachsende Markt bringt auch Probleme. Benar, kalimat yang pertama harusnya di internet ya. Mhm. Eh, terus penulisannya ini perlu dibuat Ya, jadi Veronlisten oke. Karena apa? karena bentuknya jamaknya nggak sih Hel? Ya, nah, Richternya di situ ya. Mm-mm. Pesan-pesannya kan pastinya dia jamak kan, mungkin cuma satu informasi yang didapatkan aja. Oke, jadi veröffentlichten, nah Richten ya. Oke, ya, itu plural adjektifnya ya. Yang viele Jugendliche-nya itu benutnya harusnya jadi benutzen bukan? Oke, benar ya. Karena di situ bila Jungendiskanya jelas jamak ya. Iya. Oke, good. Terus sama yang neue apps-nya benar nggak harusnya neuen soalnya jamak juga Oke, neue Apps di situ harusnya menjadi neuen. neuen ya. Oke, benar ya. Nah, itu dia sebagai menurut sebenarnya NFC dan tak ya. Sebagai akusatifnya ya. Yang di informasionen burdenya itu harusnya getile-nya itu kebalik ya harus sama sehr schnell-nya. Harusnya dia di Harusnya jadi di Information wurde sehr schnell geteilt. ya, jadi detailnya di terakhir ya. Karena posisinya di situ Mm-mm. dia sebagai partisipan spy-nya kan. Iya. Oke. Yang di Manche Leute Club itu harusnya Manche Leute Glauben nggak ya? Benar ya. Dan di situ jadi Glauben kenapa? Karena jamak. Oke, benar. Satu lagi tuh dari di Stende itu.
Verständlich. Jadinya Distandiwaschende. Ya, Verstände ya. Jadi jangan Verständer ya, tapi Verstände. Oke, good. Maksud ya. Next, yang berikutnya. Silahkan boleh langsung dibaca dan dicari aja kesalahannya. Harusnya gekauft-nya jadi gekaufte ya, Her. Tapi di situ di von mir Uh, gekaufte. gekauft. Handi is sehr gratis. Oke, good. Gekaufte Handi ya. Kalimat koreksinya beda ya, Her? Oh, ini belum saya ganti juga nih. Ya benar ya, gekaufnya jadi gekaufte ya. Oke. Tambahin di belakangnya kan ya, Her? Iya benar. Oke. Gekaufnya menjadi gekaufte. Bila installierte Programmen, ada nggak kesalahan di situ? Harusnya jadi bentar. Programmer nggak sih, Her? Bukannya programmer. Iya, programmer ya. Nggak jadi programmer karena posisinya di situ dia bukan sebagai datif ya. Kalau datif yang baru ditambahkan n di akhir kan. Mm-mm. Oke. Ini agak janggal sih ya. Harusnya di Gesendeten Nachrichten. Tapi tolong koreksi ya, Her, kalau salah. Oke. Harusnya di Gesendeten Nachrichten pakai enggak. Kommen Hmm. manchmal nicht an. Oke ya, pakainya common gitu ya. Karena dia Iya. menjelaskan tentang hal yang akan diberikan gitu kan, yang akan didapatkan gitu ya. Nah, tadi sebelumnya di situ ada tuh manche funktioniert nicht. Nah, apa yang salah di situ kira-kira? Itu salah ya? Sebentar, Her. Ada yang salah di situ. Ada yang salah. Hmm. Oh, ini di bagian fungsionirnya itu dia harusnya fungsionir. Hah? Bagian funksioniernya harusnya funksio. Nia, fungsionieren. Oke, ya karena dia plural ya. Dari kata manche Oh, ya. oh, oh. Jadi funktioniert jadi fungsionieren ya. Kalau jadi ketika Mm-mm. senden nah richten kemudiannya di sini harusnya lebih pasnya itu common ya secara kata kerja yang Iya. digunakan di konkret. Oke, susunan udah benar mas ya. Mhm. Meine Eltern. Benar. Bentar. Ini kalau salah. Benutsnya jadi benutzen nggak? Iya Nama benar. Karena Elton. meine Eltern di situ kan jamak ya. Sama seperti halnya Ah, fungsinya tadi ya. Jadi harusnya bentuk jamak itu tambahkan aja akhirnya en, ya kan?
Oke, berikutnya yang terakhir, ein altes Harusnya Telefonbuch. ini nggak sih Her yang D-nya diubah jadi das. Iya benar ya. Karena di sini dari sini kelihatan ya, ein altes Telefon. Nah, ini kan berarti kan dia adalah Bentuk dari das. neutrum kan? Karena altnya menjadi altes. Nah, harusnya di sini relatifnya itu dari D ini jelas salah, yang harusnya adalah das. Gitu. Oke, very good. Sampai ya semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Sejauh ini tidak ada Her. Ada ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi berarti pekan depan ya. Untuk pertemuan kita yang terakhir di pertemuan 9 dan 10 ya. Oke, dan schön ya semuanya. Lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Dan Danke Her. Oke, bitte.